Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Rizkia Salsabila Putri, dan saya bersama rekan saya bernama Delia Latifa dan Cut Husna Khalida Zulfa. Kami dari Urban and Regional Planning. Di sini kami akan menjelaskan tentang state and unstate detailed question. Yang pertama itu yaitu state detailed question, yang artinya pertanyaan rincian yang ditanyakan. State detailed question asks about one piece of information in the past rather than the past as a whole. The answer to this question are generally given in the past, and the correct answer is often a restatement of what is given in the past. Tanyakan tentang satu bagian informasi dalam perikop tersebut daripada perikop secara keseluruhannya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini umumnya diberikan secara berurut-urutan dalam perikop tersebut, dan jawaban yang benar seringkali merupakan pertanyaan ulang. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tips yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, temukan kata kunci atau keyword dalam teks wacana tersebut. Dan yang kedua, skim pada bagian yang tepat dalam teks wacana untuk kata kunci atau ide-ide tersebut. Dan kemudian baca kalimat yang mengandung keyword atau ide-ide dengan seksama. Kemudian cari opsi jawaban yang menyatakan ide atau keyword tersebut. Dan yang terakhir yaitu tinggalkan opsi jawaban yang jelas-jelas salah menurut Anda. Selanjutnya bentuk-bentuk pertanyaan. Yang pertama yaitu according to the past or text. Kemudian yang kedua, the past indicates that. Kemudian the author mentioned that. Which of the following is true? And then terakhir, which statement is suitable with the text? Nah, itulah tadi bentuk-bentuk pertanyaannya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Delia Latifa. Okay, so after Ichit explained us what is state detailed question, now I will give you guys the example of state detailed question. For the first, I will read the whole passage for you. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of a peninsula between two rivers, the York and the James. The site for Williamsburg had been selected by the colonists because of the soil drainage was better there than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. Okay, the question is, the passage indicates that Jamestown is, so we have to choose from these four answers. Before we answer, I will explain it to you guys. This question asks what the passage indicates about Jamestown, so you know that the answer to this question will be directly stated in the passage. You should skim through the passage to find the part of the passage that discusses Jamestown. The answer to this question is found in the statement that Williamsburg was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Answer A is incorrect because it was Williamsburg that was settled in 1633. Answer B is incorrect too because Jamestown was settled before rather than after Williamsburg. Answer D is also incorrect too because the name Middle Plantation referred to Williamsburg. The best answer to this question is answer C because the passage directly states that Jamestown was the first permanent English colony in America. Jadi teman-teman, berdasarkan paragraf dan pertanyaan di atas dapat kita simpulkan jawabannya adalah C, karena pada paragraf sangat dijelaskan
Dan kita dapat menemukannya dengan mudah bahwa Jamestown adalah lokasi pertama bagi koloni Inggris yang berada di Amerika. So now we're gonna look at multiple choice example of state detail question from the computer TOEFL test. Jadi, dapat kita lihat pada paragraf yang di pertanyaan nomor 2 ini sama dengan paragraf yang berada di pertanyaan nomor 1. Jadi kita akan langsung membacakan dan memahami apa isi dari pertanyaan soal yang kedua ini. According to the passage, the colonists choose Williamsburg because... So, this question asks what is true according to the passage about why the colonists choose Williamsburg. So, you know that the answer will be directly stated in the passage. You should skim through the passage to find the part of the passage that discusses this topic. The answer to this question is found in the statement that the site for Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better there. The first answer is not correct because Williamsburg was in America rather than England. The second answer is not correct because Williamsburg was located close to two rivers. And the third answer is not correct too because there were fewer mosquitoes. It is stated in the passage that the soil drained well. So the last answer is the best answer. You should click on the last answer to this question. Jadi berdasarkan pertanyaan di atas dapat kita ketahui bahwa pertanyaannya adalah mengapa koloni memilih Williamsburg atau alasannya. Jadi, untuk dapat mengetahui jawabannya, kita dapat membaca sekilas pada paragraf. Nah, untuk menemukan jawabannya, kamu harus membaca sekilas pada paragraf dan menemukan topik yang ditanyakan. Dapat kita ketahui bahwa situs Williamsburg telah dipilih oleh para penjajah karena drainase tanahnya yang di sana lebih baik dan tidak banyak nyamuk. Jadi, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat kita ketahui bahwa jawabannya berada pada pilihan terakhir, yaitu the soil drained well. So, we're gonna move to unstated detail question. So guys, I will give you the characteristic of unstated detail question. The first one is the unstated detail question. The answer can be obtained from the conclusion through the information provided in the text. Jadi, pertanyaan unstated detail question, jawabannya dapat diperoleh dari kesimpulan melalui informasi yang telah disediakan di dalam teks. The second characteristic is there are two kinds of answer to this type of question. Jadi, dalam pertanyaan unstated detail question ini, kamu dapat menemukan dua tipe jawaban dari pertanyaannya. Yang pertama, there are three true answer and one answer that is not discussed in the passage. Atau there are three true answer and one that is false according to the passage. So, I already give you guys the characteristic of unstated detail question. So, now we're gonna move to how to answer the question of unstated detail question. I will give you guys the tips. The first one is choose a keyword in the question. And second one, scan the appropriate place in the passage for keyword or related idea. And then read the sentence that contains the keyword or idea carefully. The fourth one, look for answers that are definitely true according to the passage. Eliminate choose answer. And the last one, choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Jadi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari unstated detail question, kamu harus menemukan kata kunci atau keyword dalam teks atau wacana. Lalu, melakukan skim pada bagian yang tepat dalam teks atau wacana untuk kata kunci atau ide tersebut. Dan, baca kalimat yang mengandung keyword atau main idea dengan seksama. Dan, cari opsi jawaban yang menyatakan ide atau keyword tersebut. Dan jangan lupa, tinggalkan opsi jawaban yang jelas-jelas salah. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Husna. Hey Husna, it's your turn. Okay. I would like to explain the other things about unstated question. Question form.
all of the following are true, except semua pernyataan berikut ini benar, kecuali. Jadi, dalam menjawab pertanyaan ini, ada 3 atau 4 jawaban yang benar, dan terdapat 1 jawaban yang salah. Jadi, kita harus mencari mana jawaban yang salah yang tidak ada di dalam teks. Which of the following is not mentioned? Manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan? Which of the following statement is false? Mana dari pernyataan berikut ini yang salah? And the last, which of the following is not discussed? Manakah dari berikut ini yang tidak dibahas? For example, the Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. These islands form an arch that heads first southwest and then west from the mainland. US Highway 1, called the Overseas Highway, connects the main island in the chains. On this highway, it is necessary to cross 42 bridges over the ocean to cover the 159 miles from Miami on the mainland to Key West, the 14th island on the highway and the southernmost city in the United States. Florida Keys adalah rangkaian indah dari hampir 1.000 pulau karang dan batu kapur. Pulau-pulau ini membentuk busur yang mengarah pertama ke barat daya dan kemudian ke barat dari daratan US. Highway 1 disebut Overseas Highway yang menghubungkan pulau-pulau utama dalam rantai tersebut. Di jalan raya ini, perlu melintasi 42 jembatan di atas lautan untuk menempuh jarak 159 mil dari Miami di daratan ke Key West, pulau terjauh di jalan raya dan kota paling selatan di Amerika Serikat. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? A. The Florida Keys are a chain of islands. B. The Florida Keys contain coral and limestone. C. The Florida Keys are in the shape of an arch. D. The Florida Keys are not all inhabited. Manakah dari berikut ini yang tidak disebutkan tentang Florida Keys? A. Florida Keys adalah rangkaian pulau. B. Florida Keys mengandung karang dan batu kapur. C. Florida Keys berbentuk busur. D. Tidak semua Florida Keys dihuni. The first question asks for the one answer that is not mentioned about the Florida Keys. The passage states that the Florida Keys are a chain with coral and limestone in the shape of an arch. So, these answers are not correct. The best answer is D, because the passage doesn't discuss whether or not the keys are all inhabited. Pertanyaan pertama menanyakan satu jawaban yang tidak disebutkan tentang Florida Keys. Bagian tersebut atau dalam teks tersebut menyatakan bahwa Florida Keys adalah sebuah rantai dengan koral dan batu gamping berbentuk busur. Jadi jawaban-jawaban ini salah karena telah disebutkan di dalam teks. Oleh karena itu, jawaban yang terbaik adalah D. Karena bagian ini tidak membahas apakah semua kunci dihuni atau tidak. The second questions. Which of the following is not true about US Highway 1? A. It is also known as the Overseas Highway. B. It joins all of the islands in the Florida Keys. C. It has more than 40 bridges. D. It connects Miami and Key West. Manakah dari pernyataan berikut yang tidak benar tentang US Highway 1? A. US Highway 1 juga dikenal sebagai Overseas Highway. B. US Highway 1 bergabung dengan semua pulau di Florida Keys. C. US Highway 1 memiliki lebih dari 40 jembatan. D. US Highway 1 menghubungkan Miami dengan Key West. The second question asks for the answer that is not true about US Highway 1. The passage that is called the Overseas Highway that has 42 bridges and that is covered the 159 miles from Miami to Key West. So, these answers are not correct. The best answer is B. The passage states that the Overseas Highway connects the main island in the chain, so it doesn't connect all of the islands.
Pertanyaan kedua menanyakan jawaban yang tidak benar tentang US Highway 1. Bagian itu menyatakan bahwa itu disebut Overseas Highway. Memiliki 42 jembatan dan mencakup 159 mil dari Miami ke Key West. Jadi, jawaban ini tidak benar. Jawaban yang paling benar adalah jawaban yang B, karena pada bagian tersebut menyatakan bahwa Overseas Highway menghubungkan pulau-pulau utama dalam rantai tersebut, sehingga tidak menghubungkan semua pulau. Okay, that's all from us to explain about stated question and unstated questions. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.